Indonesia believes that the future must be built on justice. Justice in how we govern new technologies. Isi pidato Gibran di penutupan KTT G20, tangan sampai tunjuk-tunjuk banjir tepuk tangan. Wapres Gibran Rakabuming Raka kembali pidato di hari ketiga KTT G20 di Afrika Selatan pada Minggu 23 November. Pidato itu diawali dengan topik AI yang dinilai Gibran sangat penting untuk kekuatan ekonomi masa depan. Namun Gibran berpandangan, pemanfaatan AI saat ini masih sangat timpang. Bahkan hal ini hanya terkonsentrasi di perusahaan yang berada di beberapa negara maju. Dalam pidato itu, Gibran juga menyinggung soal hilirisasi di Indonesia. Cada chip, cada linha de código deve carregar consigo a marca da inclusão social. 40% dos trabalhadores do mundo. Your Excellency, President Ramaphosa, Excellencies, leaders of G20 countries, a fair and just future for all. This is our shared goal. But we must be honest. Are we moving toward that future or drifting away from it? AI will define economic strength for decades to come. Yet today, its benefits remain highly unequal, concentrated in a handful of companies from a few advanced economies. If this imbalance continues, the digital divide will deepen. History has shown us when progress is uneven, the benefits flow to a few, while the costs fall on the many. This time, we must do better. This revolution must be fair, and it must be good for the people. The G20 must ensure that AI becomes a force for inclusion. This means ethical governance and, more importantly, equal access. So innovators everywhere can access datasets, training system, and global platform. Indonesia believes inclusive transitions are possible, and therefore we support G20 Decent Work Compact for fair wages, gender equality, reskilling, and social protection. Excellencies, AI may be digital, but it depends on the physical. From data center to advanced chip, AI relies on critical minerals. And global demand for these inputs is growing fast. But for too long, developing countries exported raw materials while the real value was taken elsewhere. Past industrial revolutions were built on this imbalance. We must not repeat it. This is why Indonesia chose a different path. We build industry at home and invest in downstream transformation and ensure our people benefit from their own natural wealth. This is not about closing doors, it's about opening fair partnership, linking investment, technology transfer, and responsible practices for critical minerals. Excellencies, a fair and just future will not happen by itself. It requires leadership and cooperation to ensure this new industrial revolution lifts all nations, not only a few. Indonesia stands ready to work with all of you so the G20 becomes the bridge between innovation and inclusion, between progress and justice. Indonesia believes that the future must be built on justice. Justice in how we govern new technologies. Justice in how we use natural resources. And justice for our workers. Thank you.
Thank you, Vice President Raka. Mas Wapres, apa mungkin bisa diceritakan Mas terkait Mas Wapres kenapa tiba-tiba bisa ke Afsel? Ya, ini adalah penugasan dari Bapak Presiden untuk mewakili beliau di G20 Summit yang sangat bersejarah ini. Pertama kalinya diadakan di Afrika. Dari hari pertama kita melakukan meeting CEO Business Forum, lalu G20 Summit, sesi 1, 2, 3 sudah berjalan dengan lancar semua, dan posisi Indonesia sudah kita suarakan di mata dunia. Pesan dari Bapak Presiden juga sudah kita sampaikan di depan para kepala-kepala negara. Saya terima kasih juga ke Pak Menko, Pak Wamenkyu, Pak Wamenlu, Pak Dubes. Acaranya berjalan dengan baik dan lancar. Oke, Mas Wapres, mungkin ada pesan Mas selama 3 hari ini untuk pesan-pesan untuk ke dunia begitu seperti apa? Mempertegas posisi Global South di tatanan global. Mempertegas apa yang sudah didorong dan diinisiasi Indonesia dari 4 tahun yang lalu. Keadilan ekonomi global ini yang secara konsisten Indonesia sampaikan terus. Jadi setiap negara berhak untuk menentukan arah pembangunannya. Yang namanya kerjasama, partnership harus mensejahterakan, harus memberdayakan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, tidak boleh mendikte, tidak boleh membuat ketergantungan. Mas, untuk di rangkaian KTT ini juga Mas Wapres mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara mitra. Boleh diceritakan Mas hasil dari pertemuan tersebut? Ya, kita sudah melakukan pertemuan dengan beberapa kepala negara. Saya sampaikan juga pada saat rapat itu, pada saat pertemuan, program-program prioritas dari Bapak Presiden. Misalnya MBG, hilirisasi, swasembada pangan, dan lain-lainnya. Hasil rapat segera kita follow up dan kita laporkan ke Pak Presiden begitu nanti kita sampai di tanah air. Ya. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.